guys? Good morning. Punta sa P-Sport. Buntag sa iyo, yes. February 13. Ugma, binumbahay na ni Ugma. Ano mga isa dito? Yun. Oh. Chill na. Nilok. Ugma ang binumbahay karon, dispiras karon. So, it's saka 13 sa February. Mana to nakuha karon isda. Bilong-bilong. Bilong na naman. Bilong na naman. Wala pinaka-kuan real. Tangan eh. Solid. Oh, pinaka-tangan eh yung kuan eh. Solid. Yeah, mo na itong nakuha karon, bilong-bilong. Gagmay. Tama-tama lang. Alright. Chill. Timbang. Piso. Yo, what's up guys? Welcome back sa atong gamay na channel. Yes, it's February 13. So, ugma ng 14. 14 na ugma. Mura na itong nakuha ganina sa P-Sport guys. Inagmayay lang. Atay bilong, yes. It's sa 13 sa February. So, muna itong i-flex atong nakuha ganina sa P-Sport. Yes, o ni, natay tamban. Bilong-bilong. Mga ni mga bag-o ni. Lapis Pandawan. Pandawan lapis tulay. Ano naitanapok dagan guys. Bilong tapok. Tulay buro tulay. Dalonggong burot. Bilong-bilong tulay 50 ra ni tapok. Bilong kinilo tulay buah buhos. Yun, 50 ra 50. Oh, dirar gyapon sa Villanueva at Bang Rage Bugasan. So, moro to guys. So, sugdan na to Calvario. Tara na. Wala na hindi paglangay. Guys, si Ilupin, dako. Oh, ano ro? Daraw. Oh. Oh. Yaong. Araw. Dako karaw beting dako ah. Dali na mo. Dali na mo. O kayo. Oh, 180 lang ang kilo, 180. Yun. Kaya natay karaw diri guys dagko. Burag bata. Be sharp. Padiri. Dalagitok bulin ki. Kadagko. Guys, lami kayo. Tang lami Inakalami. Mga bago, sinaw-sinaw pangagi. Sayan, mo ni. Pinakabarato. Pinakabarato na ra diri Villanueva. Yun. Nokos. Okay. Valentine sugma. Buga. Ya. Buga Ilupin no. Mo ni. Kayo. Dagko. Ilupin. Sana. Guys, don't forget to follow, share, like, and subscribe my YouTube channel, guys. Yes. FB page, don't forget guys. So, follow. Isang malaking tulong na po yan sa ating munting channel. Dongs Official. Yo! Dongs Official. So, follow my Dongs Official channel bago. Pakulimlim ang kalangitan at mukhang uulan. Thank you very much guys. Bye!